तो घर संभालने भी पूरा एक्सपर्ट हो गया, घर का काम भी पूरा एक्सपर्ट हो गया, इसलिए रखेगा। सब्जी बाजार सब्जी लगे जेलुडर सरत रखेगा क्या सब्जी बाजार सब्जी लैसो और हो गले किनी दिया हाँ हाँ नालागे এইখিনি এতে দিয়া কিমান আছে সবজি 180 বা অলপ কমাই সমাই তো লোৱা ইমান লৈছো বাপৰে সবজি বিলাকৰ ইমান দাম সবজিখিনি ললো আৰু বাকি বস্তু লব আছে কালি কাম আছে এটো কাৰণে বেছি के বস্তু ললো हमको इतना गुस्सा किया वो वीडियो में आने के लिए, फिर भी उसका खुद का जितना कुछ करते हैं फिर भी हम लोग को तो इतना गुस्सा আছে কিমান মুৰ্গী रोस्ट बनाइছো হৈ গল এটা অজৰাই থৈ দিছো লেবেৰা সবজি আপুনি তাতে বহি থাকক এইফালে ভাত দি আছে গুছ না ভাই গাইস এইফালে টেবুল চেবুল ৰেডি কৰা আছে মানুহ আহিলে এইফালে বহিব দিয়া হ'ব আজি তাৰমানে 10 দিনীয়া হ'ল তো এইবিলাক চব ৰেডি চেডি কৰা হ'ল ৰান্না বাৰা হ'লে এটা বাকি আছে কোনোবা লৈ আহিছিলে